Good PM kalapatids. Papakita ko yung loop natin kalapatids. Pininturaan ko kanina kalapatids. Ito siya, tara. Yan kalapatids. Papakita ko yung loop. Pinintura ganyan din kalapatids. Yung gamit ko kalapatids. Kulay yung kay green. Kulay yung green kalapatids. Yun na siya kalapatids. Yan. Yan kalapatids, pinintura ko. Yan. Bagong pintura niya kalapatids. Bahay na pintura yan. Ay pa masyadong malamig kalapatids. Yan o. Ito masyadong malamig. Yan kalapatids. Kulay verde kalapatids. Yan o. Hanggang dito yung kalapatids. Yan. Pinintura natin yan kalapatids. Kalapatids. Hanggang dito lang yan. Hanggang dito yan o. Yan kalapatids. Yan. Kulay green na green. Green lock. Yan o. Bumagda ko. May santiyang bagay yung lock tam kalapatids. So. Yan kalapatids. Ano? Yan sa tingin bagay yung laptam. Yan yung kalapatids. Kakalubla pa din. Yan. Kakalubla pa ang ini dyan. Tignan mo ito. Yan. Kakalubla pa din. Makulimlim mga kalapatids. Malulam. Malulam o. Malulam yung kanyang panahon. Sebe mo ini kalapatids kasi may mitura ko rin kayo. Ayan. Ito pinitura natin kalapatids. Yung gate natin. Ayan. Ayan. Pinitura ko kanina yung kalapatids yan. Ayan. Kulay verde rin yan. Ayan. Kalupan niya kulay kalapatids. Oh. Ito mukha ni kalapatids sobra. Sobrang pintura ni kaya pintura ko na ni kalapatids kasi may ngalawang ni kalapatids eh. Kalapatids sa lahat ng pangawang loob. Kalapatids yan pa yung kahit tamo. May luwali sa aking kalapatids. Ayan o. Ito natin kalapatids o. Crystal. Yan. Kalapatids. Ayan yung blue bar natin. Ang laki. Peacock. Matapang ito eh. Matapang yari kalapatids. Ayan o. Yan. Yan kalapatids. Kung tatagay ni kahit tamang kalapatids, karen breeder tamang yun. Lagi ko kaya kayo yung ending anak na ning kahit tamang tripler, tsaka yung brown. Ayun eh. Aning anak ni brown tsaka yung tripler tamang. Ayan lah. O yan. Yung anak ni tripler tamang kalapatids. Yan, update lang kalapatids. Yan o. Update. Ano, medyo kita no kulya kalapatids. Ano? Walang kulay ang kaya kalapatids. Kalapatids next vlog ko na lang pa kaya yung kulay da kalapatids. Ano? Ayan na kalapatids. Ano? Tinta na naman sulapong kaya kalapatids. YD. Kalapatids. Tinta na naman ba yung YD kanyan kalapatids. Kalapatids. Ini naman may itong kalapatids kayong grisal tamo. Lulukob yan pa kalapatids. Ayan kalapatids. Ayan. Pero tineng kayang kalapatids. Tineng similing ibon do kalapatids. Dengan tua.
Sana mapsala din ang ating kalapatids. Ayan o. Sana mapsala. Kalapatids o. Ayan. Ayan kalapatids, silop tamo. Green na green siya. Green. Masati niya pa kalapatids. Sa tiyaping kulay mo kanyang kalapatids. Madaming kulay ganyan. Green block. Ngayon kalapatids. Kalapatids. Nanong may itong kalapatids sa tiyang alak. Ay yung panulog kayong alak kalapatids. Mag-comment kayo kalapatids kung na yung panulog kayong alak yung kalapati. Ano yung blue bar tamo? Yan. At yung alak yan, blue bar tamo yan, no? Aba na yung panulo na yung kain. Mabisang lako yung kain. Mag-comment kayo kalapatids kung na anong pwedeng painom kayo kalapatids. At yung alak. May blue bar tamo kalapatids. So, big cock. Aping tatang din kalapatids. Si brown yan. Aping tatang da. Ayan, tatang yan. Ayan, kalapatids. Yan, kapatid nito, metong nito kalapatids. Kapatid nito. Yan. Kapatid na yan. May kapatid natin kalapatids. May atapong mura ini kalapatids. Ito naman blue bar ito. Pagka-hybrid carry ito kalapatids. Ito, yan. Pagka-hybrid carry yan. Makakita mo kung pag pwede nung isa lang din ni kalapatids. Hindi sasalang ko kasi kalapatids at walang pares talaga yan. Then breeder. Kami at ini naman flyer tayo ni kalapatids. Flyers. Flyer tayo. Ulang ta kasi king cage kalapatids. Ulang ta kayo mga yung cage. Mga kalapatids na yan. Tipik na lang. Lagi yung pintura yung laptang kalapatids. Pamakain malangi kalapatids. Pamakain malangi kalapatids. Mabasahe po. Mabasahe finger tamo. Mabasahe po kalapatids. Ngayon, anong kabuuan ni ilog tamo kalapatids yan. Yan. Isa. Yan. Kung bisa ako masyal kalapatids, kaya ni kumukay. NHA. Kaya Benjamin kalapatids. Pandakaki. Kung bisa ako mag-visit. Punta ako kumukay ni kalapatids. Yan yung Benjamin niya ang kalapatids. NHA. Yan. Kung bisa ako mag-visit. Yan kalapatids. Yan o. Ayan kalapatids, ang kana kining vlog tam kalapatids. Update ko kayo rin kalapatids. Update ko kayo kining vlog tam kalapatids. Karing YB ng tipler tama po yung brown. Pag medyo margo na kalapatids.